नमस्कार बंधुरा वेलकम टू ओलिज रान्नाबाटी। बंधुरा आज के आमी बानाচ্ছি पेঁপে घंट। बंधुरा पुरो भिडियोटा देखार अनुरोध रइल। प्रथमे आमी पेঁপেटाके एबार ग्रेट करे निয়েছি। एदिके कड़ाई तेल दिए गोटा जिरे दुटो शुकनो लंका तेजपाता और दो तीनटे काँचा लंका दिए आमी एबार ग्रेट करा पेঁপেটাকে दिए दिलाम। एबार এইভাবে আমি ভালো করে একটু নাড়িয়ে তারপর দিয়ে দিয়েছি লবণ 1 চামচ, হলুদ গুঁড়ো 1 চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো 1/2 চামচ, धने गुड़ो 1 चामच, जिरे गुड़ो 1 चामच और चीनी। एबार एगुलोके दिए 1-2 मिनट आमी एइभाবে नाड़िए कषिए तारपर आमी परिमाण मतो जल दिए दिएছি। एबार बंधुरा जलटा देওয়ার पर आमी प्रथमे 1-2 मिनट एकेबारे हाई फ्लेमे एटाके रेखे दिएছিলাম ढाका दिए। तारपर आमी लो स्टीमे प्राय 10 मिनट धरे माझे माझे नाड़िए दिएছি। 10 मिनट धरे एटाके रेखेছিলাম। सम्पूर्ण जल शुकिয়ে गेले देखो एरकम একটা পর্যায়ে চলে এলে তারপর আমি দিয়ে দিয়েছি ঘি 1 চামচ আর শাহি গরম মশলা। বন্ধুরা অসাধারণ লাগে এই রেসিপিটা গরম ভাত বা রুটির সাথে তোমরা বানিয়ে অবশ্যই দেখো। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না প্লিজ। ধন্যবাদ সকলকে ধৈর্য ধরে দেখার জন্য।